माय यूट्यूब चैनल सोटा एंटरटेनमेंट को फोन तेरे स्वागत करते न्यू ब्लॉग को केते पैसा रखी किलो खर्च करी दे मते माने मात्र 10 टका दे एटा देख धरी जी 5 मिनिट नथियो समस्त एटी रेडी हे सलाणी कटक जिया पई माने मम्मी रेडी हे सलाणी ये भी रेडी हे सलाणी मु भी रेडी बैक फोन कैमरा करिवेनी एई पिलाडा माने एते अलसुईनी माने अलसुई ना कोन कोन सेटा अलसुई सॉरी अलसुई माने अलसुआ हां कोन कोन अलसुई हेरा अलसुई जे गाधेवा को कष्ट लागुछ एथरे तो तुम कोन कहबो मामी मामी का मु त गाधेनी मु पिंडी से नुआ दे ए गुडा गुडा पुचरा ए पिलाडा गाधेनी टोटाली गाधेनी मेकअप पे फेकअप पे चुच्चू मिलानी मु रेडी नहीं है बेटे जीपी गोटे काम को तो सिंपल मेकअप ही पापा रेडी केसली दिए मा बसली एटी ना लबता छाडुनी लब्बा जाबुडी की रखती बाबा मते दे देबो 5 टिकट 3000 टका अछि दे माने 5 टिकट नोट तो दियो मे दे दे जा दे 3000 टका अछि गणो नो तो गणी की थईतिली ए मेटी को उड़ेबी एरा दिया गो जनो को अरे जो सी देथिला ए जो काली जो देथिल मते को देथिली ते सती खर्च करने तब अरे तो जे कोन ता से 200 टका जे देथिला 300 टका के काली कोन ता ना रुद्र काय दे एई ने एकड़ी भाई तू एकड़ी पहले सब गिली दबु कबे दोन जन से गडो बाली यात्रा में खर्च करियो एटा तो खर्च हो जाए सांग टाइम ना मोडे किनी दिन सटे सांग खर्च हो जाए यूं ही एमिति फुपाटले खर्च हो जिवो नहीं खर्च देखो 1 2 3 4 ता तो केते पैसा देछु खर्च हो जिवो 9 10 ता तो केते पैसा देछु 1000 टका ना ता 70 देछु ती पैसा एडा को ट्यूशन मारबा हां तको एति देछि 70 एडा वकील ला खाई दबो सब जग सेई जोथ दिया जी 500 से कैसे दिए जी बोकला हो जे अरे पतला है तो मम्मी को तू खाए के मोटा ठीक हो माने की खाओ तो तारे छड़े नहीं जे बोकला बा राउडी लोबो करछि से जे रखी जे स्टॉक करी की एडा खर्च हो जो सांग ए ए फोन को आता पैसा एटा मो हाथ कैसे एटा खर्च करे खाई दे बकली दे अरे तो दोनों मु गाड़ी अरे कौन टाइम खर्च दबो की मैं दे दी मुझे भी नहीं मो गाड़ी पिछड़े दे दे हला जीवा दे केते गाड़ी खर्च देबनी चलो गाड़ी खर्च एडी देबनी रखी जे हम को एति पैसा छी आ तो थिबो एटा भीतर अछि तब तो आनु देखिया काटी दे गाड़ी खाई ले गाड़ी रख नहीं ये तो पैसा अछि 1000 कते बहु नहीं गला 1500 ये 3000 खंड हबो ये 2500 अब वीडियो करछटी अरे मु 2500 दे दे मते दे दियो अरे तो नहीं था पैसा अच्छा ये दोनों कौन तेरे को काली पीछे देबी तो तो देबी रूम गाड़ी दो हां कौन भैया 500 टका को तो जो 1000 टका अछि काई दउछ काई रेजा लगा साका पगारे जाचे पड़ा और रेजा नहीं जा तू दे 5 टका दे 5 टका दे जोड़ करी 1 2 3 4 5 ए 5 का रखी ए 5 का दे नहीं हां हां एड़ा नहीं जा से रखी दे नहीं एमती कर दे जैसे
ଟି କହିଲେ ଦବୁ ସେଇଟା ଟି ଚିଠି କରି କୁଆଡ଼େ ଦେବା ଏଇଟା ମୋ କିସ୍ତି ପଇସା ମୁଁ ପକଉଛି ମାସକୁ ମାସ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା କଣ 1000 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 1100 ଟଙ୍କା ହାତରୁ କାଢିକି ଦେ ମୁଁ 1000 ଦେ 1100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ବା ତାକୁ ପଳେଇବୁ ଘର ଜଗିବୁ ହେଲା ଗଳୁ ପଳେଇବୁ ଟିକେ କଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ହାତ ମାରିବାର ନାହିଁ ତ ବାବା କାଠ ପକଉଛୁ ସେତି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଗେଲ କେତେ ଥଉନା ବାଏ ଟାଟା ଫୋନ କରିବୁ ଗିଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା ବା କାନ୍ଦି ଦେଲା ସକାଳୁ ଉଠିଛି ତ ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାନେ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ ବସ୍ ଆସିନି ମୋ ବସ୍ରେ ଯିବୁ ବୋଲି ତ 9:55 ଆସିବ ମୁଁ କେମିତି ହେଉଛି ତ ଆସିଲେ ଯିବୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବେ ଆମେ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଆସିକି ରିଲ୍ ବନେଇବା ଏଇ ଗାଡ଼ି ରେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମେ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଟଗରପଡ଼ା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ତ ଭାଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛୁ ତ ଦିଦି ଏବେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି এটা হচ্ছে মহাবীর মন্দির টগরপড়া মহাবীর মন্দির তো ମୋ ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଗଲା ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ମାଉସୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ମୋ ଦିଦି ମାଉସୀ ଘରେ ବସିଯାଇଛି ତନ୍ଦୁରୀ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ଦିନର ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ହାପି ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା
କୁଆଡ଼େ ବୋଧେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲ? ବାଲିଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଁ ଶୋଇ ପଡୁନି। ହଁ ସିଏ ଖାଇକି ଆସିବିନି। ଆମ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ। ସେ ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ବସ। ଭାଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାଇଲେ ଆଉ। ଭାଇ କଣ तो गाइस आज राति 10:30 ହେଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଯେଝା ରୁମ୍ରେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଶୋଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଟାଟା। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।